7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 सीधे हाथ बिल्कुल 4 5 आगे आगे की ओर हाथ सही से करिए 6 पीछे हाथ 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 चौथा अभ्यास 1 2 पैर के नीचे ताली 3 4 5 6 बैलेंस बना के खड़े हो सही से 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 परेड विश्राम सावधान पांचवा अभ्यास 1 2 मुर्गा बन जाओ 3 4 5 6 7 8 सही से 8 7 6 5 4 3 है अभी उठ गए पहले ही 2 1 छठा अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सही से कीजिए 7 6 5 4 शांत रहो 3 प्रभाकर सही से कीजिए कैसे किए हो बैठ जाओ सही बैठो अच्छा 2 1 1 सीधे हाथ कंधे के सीध में बिल्कुल 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 परेड विश्राम सावधान क्या कर रहे हैं अभी अभ्यास नहीं शुरू हुआ है आठवां अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 5
ठीक है